ഹായ് ഫ്രണ്ട്സ്, ഞങ്ങൾ ചോറൊക്കെ കഴിച്ച് മെല്ലെ അംഗനവാടിയിലേക്ക് പോവുകയാണ്. അയർക്കിന്ന് അമൃതം പൊടി കിട്ടുന്ന ദിവസമാണ്. അത് വാങ്ങിക്കാൻ വേണ്ടി പോകുന്നതാണ്. അപ്പോൾ ഇങ്ങനെ പോയി ഞങ്ങൾ മെല്ലെ ഞങ്ങൾ രണ്ടാളും കൂടി നടന്ന് പോവുകയാണ്. നല്ല രസമില്ലേ? അത് ഭംഗിയായിട്ട് എടുത്തതാണ്. ഞാൻ അടുത്തുള്ള വീട്ടിലാണ്. ഞങ്ങൾ രണ്ടുപേരും കൂടി ഇവളിങ്ങനെ പുറത്തിറങ്ങി കഴിഞ്ഞ് കഴിഞ്ഞാൽ ഇവളെ മെയിൻ പ്രശ്നം എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഇവളിങ്ങനെ കണ്ടതൊക്കെ പെറുക്കണവർക്ക് ചക്ക മാങ്ങ ഇതൊക്കെ പിടിച്ച് പറിക്കലാണ് മെയിൻ പരിപാടി. നിലത്തിലൊക്കെ എടുക്കാൻ നോക്കി. എൻ്റെ അടുത്ത് വഴക്ക് കേട്ടിട്ട് അവൾ ഇട്ടിട്ട് ഒഴിവാക്കി വന്നതാണ്. ഞങ്ങളിങ്ങനെ നടക്കുകയാണ്. ഇതാണ് ഞങ്ങളുടെ നാട്. നമുക്ക് കുറച്ച് ഉള്ളോട്ടാണ്. കുറച്ച് നേരം നമുക്ക് നാടൊക്കെ കാണാം. ఏదో ప్రియరాగం వింటున్నా, చిరునవ్వుల్లో ప్రేమ ఆ సందడి నీదేనా? ఏదో నవనాట్యం చూస్తున్నా, సిరిమూవల్లో ప్రేమ ఆ సవ్వడి నీదేనా? ఇట్టాగే కలకాలం చూడాలనుకుంటున్నా, ఇటుపైన ఈ స్వప్నం కరిగించకు ఏమైనా. ప్రేమ నిజమేగా స్వప్నం, నువ్వుంటే ప్రతి మాట సత్యం, నువ్వుంటే మనసంతా ఏదో తీయని సంగీతం, నువ్వుంటే ప్రతి అడుగు అందం, నువ్వుంటే ప్రతి క్షణము స్వర్గం, నువ్వుంటే ఇక జీవితమంతా ఏదో సంతోషం. అరచేత వాలదా స్వర్గం, ఎల్ల దాటి పరవళ్ళు తొక్కదా వెల్లువైన ఆనందం. ప్రేమ నీ సావాసం, నా శ్వాసకు సంగీతం, ప్రేమ నీ సాన్నిధ్యం, నా ఊహల సామ్రాజ్యం. ప్రేమ ఓ ప్రేమ గుండెల్లో కలకాలం, నువ్వుంటే ప్రతి ఆశ సొంతం, నువ్వుంటే చిరుగాలే గంధం, నువ్వుంటే ఎండైనా కాదా చల్లని సాయంత్రం, నువ్వుంటే ప్రతి మాట